Okay, sige, lakad. Isa-isa. Okay, pila lang po, pila. Okay. Wag po kayo mahiyari yun sa inyo ba to? Ops, ano yun? Ito na yung guide ko. Thank you, pare. Okay. Smile. Kaway-kaway. Okay. Oh, wala na? Ah, meron pa. Ayun. Nauna na yung guide ko. Pamaligaw ako ah. Video ba? Video. Sweetheart, bilisan mo! Wow! Sweetheart! Ay, no? Wow! Kanina partner ni Katino yan eh. Ako din. Ate, nagka-camping nito eh. No? Oo. Camping yan, camping. Yan nga. Importante, nag-e-enjoy. Madulas ka, sweetheart, ha? Okay, smile. Ano yan? Ipopost mo sa group Sa group natin. Okay, last three. Yung pinakamagaganda. Ayun yan. Kaway-kaway. Uy, ikaw yung tourist.